السلام علیکم هموطنان گرامی. روزی همه ما و شما بخیر شدی باشد. خوش آمدین دوستان عزیز، همه کسا با کانال دیگونی ما. مرحبا دوستان عزیز، در نوان نوبتی 10 سر گوسفند حصاری 5 تا بره 5 تا ایگه ساولقی قشقار رفتگی تماشا کنین دوستان عزیز، همه طرف تماشا کنین. این همین برای پیشگی هم ممکن قشقار رفتگی باشه، برای که دساق شدگی کلانه. این همین برای سیاه ساولقا را تماشا کنین. یک تا دو تا سه تا چهار تا 5 تاش، این پنجمش هنمو سیاه حساب دانسته، برای که مردمی های 11 شما مردم حساب دانسته دوستان عزیز. 10 سر 5 تا بره 5 تا ساولقی بر قشقار رفتگی تماشا کنین دوستان عزیز، همه طرف تماشا کنین، اهمیت بدین. بلندی قشقار را دتش قشقار های این مایدک ها دتش قشقار های، این همی کبوتک اون هم سیاه تور سر سفید قشقار های، این براش سه تنگش موده های. تماشا کنین دوستان عزیز ساولقا را. баро ҳам калон шудаган, хариб қади совлуқ шудаган. Уна я бараи зард ҳо сияҳу зард ҷои хати соқ шудаган, ката шудаган. Тамошо кунед хушро дӯстони азиз, ҳама тараф 10 дона. Нархҳои ёро қимат намемонем, ҳамаша якҷоягӣ як нарх. Тамошо кунед дӯстони азиз, нархҳои ёро қимат намемонем. Дар навори навбатӣ мисли ҳамиҳо монда будем. 5 та бара дошт, 8 та совлуқ, ҳама як рӯза савдо шудам рафтам. اون нархҳое мемонем бародарон азиз ки дастрас бошанд, нархҳое ки қимат ягон сол бародарам бигира ҷабр нашавад, мо баракат биёрем. Тамошо кунед дӯстони азиз, 10 сар 5 та бара 5 та совлуқи қишқор рафтагӣ. ҳами 2 та бараи гашам мумкин қишқор рафтагӣ бошанд, акин ҳеҷ гуфта наметонем шуда, барои ки ката хишрон. ин ҳам сияҳу он сия лавгиву ин зард. این هایش هم سوزه، این همیشه هم باره های سوزه همیشه. این هم سیاه. فقط هم سیاه نیست دایسو برای که مردمی های. تماشا کنید دوستان عزیز، ساولق کلانش نمیاد، یک 4 باره ممکن کاگی باشه. تماشا کنید دوستان عزیز، همه طرف ساولق خیلی کم تا خرابن. کسی میگیره یک کم بیش نیم کلشون میکنه، خراب دمی بندشون شروع میشن. دروز فصلانده ساولقش شروع. нархҳои ёро қимат намемонем дӯстони азиз, нархҳои ҳамаш дар якҷоягӣ бара совлуқ ҳамаш як нарх 2450 сӯми. даҳамин нарх даставка дора. марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед, хурдан саломатишон 100% ягон проблема надоранд. марҳамат дӯстони азиз, касе дар кор бошад муроҷиат кунад. боқӣ худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо.